जय जगन्नाथ। आज आसतु जानिबा दैनंदिन जीवन रे आमे व्यवहार करुथुबा वाक्य को केमिति आमे इंग्लिश टू इंग्लिश करिबा। बेसी आमर आसी थाए केउ केउ सेंटेंस ना होची सिंपल प्रेजेंट टेंस आसी थाए, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस आसी थाए आ से बेले सिंपल फ्यूचर टेंस आसी थाए। सिंपल आमे जहा को कहंती इंडेफिनाइट ताहा को कहंती। एथिरे कोन हबो ना होची एक्शन गुडो को हमर खाली चेंज हबो। प्रेजेंट टेंस सिंपल रे कोन होची, सिंपल प्रेजेंट टेंस रे पास्ट सिंपल टेंस रे कोन हबो, फ्यूचर सिंपल टेंस रे कोन चेंज हबो। ये सब वर्ब माने एक्शन। आमे जहा एक्शन माने काहा को बुझिबा ना होची रीड माने गोटे पढिबा, गोटे एटा गोटे हमर एक्शन। इट ये सबू हेले वर्ब, स्लीप ये सबू हेले वर्ब। वर्ब टा आमे केमिति चेंज करिकी कहिबा से गुडी आमे सहजरे केमिति शिखिबा। आउ कोन ना होची ही सी इट माने सिंपल प्रेजेंट टेंस रे जदि थर्ड पर्सन किए ना ही सी इट जे कोनोसी नेम ये सबू पाखरे कोन हबो ना वर्ब रे एस बा ईएस लागी जिवो। आसंतु सहजरे जानिबा एग्जांपल माध्यम रे। सी कुक्स टेस्टी फूड। एटी कोन हेची ना सी कुक्स, कुक हे गेला गोटे वर्ब ता माने एक्शन। से कोन करची ना होची से रांधंती, जो से टेस्टी खाद्य रांधंती, से जो खाद्यटा रांधंती टेस्टी एटी कुक्स हे गेला। कुक रु कुक्स हेला काई ना सी एटी थर्ड पर्सन सिंगुलर। एनी एक्शन दैट टेक्स प्लेस एट दिस मोमेंट और रेगुलरली इज कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस। तामने आमे रेगुलर जोडी को करूथुबा हैला सेही मोमेंट माने कोन ना एई वर्तमान आमे जहा करूचंदी से गुडी को आमे बुझिबा कोन ना होची सिंपल प्रेजेंट टेंस। माय पेट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। एटी कोन हेची ना होची मोर गृहपालित पशु क्षीर पीबा को पसंद करंती। एटी कोन हैला ना होची लाइक, लाइक गोटे भी वर्ब। एटी कोन हैला एस लागिला, लाइक्स हे गेला। माय पेट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क माने गृहपालित माने कोन आमे जहा को घरे पालंती। कैट, कैट को पालंती, कैट क्षीर खाया को भल पाए, सेटा आमे सेति में कहले माय पेट लाइक्स टू ड्रिंक मिल्क। आमु जते पचारंती सी कुक्स टेस्टी फूड, से केमिति रांधंती ना होची सी कुक्स टेस्टी फूड, से टेस्टी खाद्य रांधंती हैला। रीना प्रिपेयर्स केक्स एंड चॉकलेट्स। रीना कौन करे प्रिपेयर कला। प्रिपेयर गोटे एटी वर्ब ता माने एक्शन एटी बुझौची। प्रिपेयर्स एटी एस लागिला हैला। रीना कौन करे ना होची केक एवं चॉकलेट प्रस्तुत करंती, ता माने करंती सबले से कामटा को करंती हैला। एटा को आमे जानि परबा जे एटा सब सिंपल प्रेजेंट टेंस रे जाउची। करंती ता माने कोन करिया कामटा सरुनी, एठी करंती होची सेतबे एठी सिंपल प्रेजेंट टेंस को बुझौची। आई रन एवरी मॉर्निंग। मु प्रतिदिन सकाळे दौड़े, ता माने से प्रतिदिन से कामटा को करे, प्रतिदिन मॉर्निंग रे से करे। एवरी मॉर्निंग माने करिया कामटा ता सरे नि केबे, से प्रतिदिन से चालू रखे ता माने से कामटा। आई रन एवरी मॉर्निंग एठी रन कोन हे गेला ना होची वर्ब रो फर्स्ट फॉर्म। आई पाखरे एठी आउ एस लागिलानी काई ना आई कोन ना होची फर्स्ट पर्सन। आई हेला फर्स्ट पर्सन। आई रन एवरी मॉर्निंग। द एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर। एठी कोन हेची ना दी एलिफेंट हाथी कोन करे ना ड्रिंक्स वाटर ना पानी पियंती। एलिफेंट ड्रिंक्स वाटर हला तामे एठी ड्रिंक रे एठी कोन हेची एस लागिची, ड्रिंक्स हेची। एलिफेंट पे एठी कोन थर्ड पर्सन सिंगुलर हेतिबार एठी ड्रिंक्स लागिला एस हला। ड्रिंक हेला वर्ब, वर्ब एठी हेतिबार एठी एस लागिला। द पैरट सिंग्स वेल। पैरट कौन करे ना होची पाराटी भल गीत गाए। ये भी पैरट, पैरट कौन होची ना थर्ड पर्सन सिंगुलर होची, सेथिपे एठी सिंग रे एस जोगो करा गला, सिंग्स वेल ता माने पाराटी भल गीत गाए। दे गो टू मार्केट एवरी संडे। से माने कौन करंती से माने प्रति रविवार बाजार को जाती, ता माने एटा कोन प्रतिदिन तांकर काम होची से मार्केट को ता माने जानती। दे गो टू, दे गो एटी गो रा कौनसी एस बा ईएस जोगो करा गला नाही, काहे ना दे होची सिंगुलर थर्ड पर्सन नुहे, सेथिबे दे लागिला। दे गो टू मार्केट एवरी संडे। वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। एटी प्ले कौन हैला ना प्ले रे भी एटी एस बा ईएस जोगो करा गलानी, खाली हमको मन रखिया पई पड़िबो ही सी इट। आ जे कोनोसी नेम पाखरे आमे कोन करिबा ना एस बा वर्ब रे एस बा ईएस जोगो करिबा। वी प्ले फुटबॉल एवरी डे। आमे प्रतिदिन ता माने फुटबॉल होची खेलू, एटा प्रतिदिन को बुझौची हैला। पास्ट टेंस हे गेले कोन हबो ना वर्ब रो खाली सेकंड फॉर्म जोगो करा हबो।
एठी कौन हो ना हूँ सेकेंड फॉर्म ହେଇଗଲା ଆମେ ଜାଣିବା ସେଟା ହେଉଛି ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସର ଯାଉଛି। ଆମେ ଯେ କଥାଟା କହିବା କ'ଣ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲି, ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ, ସେ ଦୌଡ଼ିଲେ, ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଜାଣିବା ସିମ୍ପଲ୍ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ। ଆଇ ଏଟ୍ ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡି ତାମାନେ ମୁଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲି। ଆଇ ଏଟ୍ ଏଠି ଇଟ୍ରୁ ଏଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ହେଉଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ତାମାନେ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା। ଭର୍ବ ଇଟ୍ ଏଟ୍ ଯେଉଁ ସେଇଟା ଏଟ୍ ଏଠି ହେଇଗଲା ହେଲା। ସି ୱାକ୍ଡ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିମ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ସି ୱାକ୍ଡ ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ଇଟ୍ ଯୋଗ କରାଗଲା। ୱାକ୍ଡ ହେଇଗଲା ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହିମ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଏଠି ବୁଝଉଛି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହେଲେ ଆଡ଼କୁ ବୁଝଉଛି। ଏଠି ହିମ୍ ନା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ଦେ ରେନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍କ ରେନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ତାମାନେ କ'ଣ ସେମାନେ ପାର୍କରେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରେନ୍ ରନ୍ ରେନ୍ ଏଠି ରନ୍ ରେନ୍ ହେଇଗଲା। ରେନ୍ ଏଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ବୁଝାଉଛି ତାମାନେ କ'ଣ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଲାଗିଲା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ। ରୋହନ ସେଙ୍ଗ ବିୟୁଟିଫୁଲି ରୋହନ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲା। ରୋହନ କ'ଣ କଲା ନା ଗୀତଟା ଭଲ ଗାଇଲା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ହେଉଛି ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କ'ଣ ସିଙ୍ଗ ସେଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ ଏଠି ସେଙ୍ଗ ହେଇଗଲା SANG ସେଙ୍ଗ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଆମର ଭର୍ବ ଯେତେ ଆମେ ଶିଖିବା ଆମକୁ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ନ ଶିଖିବା ଭର୍ବର ଫର୍ମ ଆମ ଜାଣିପାରିବାନି ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଆମେ କରିପାରିବାନି ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସୁନ ଜାଣିବା ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ସେଟା ହେଉଛି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ଯାଉଛି। ତାମାନେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଧର ଏଇଖିନା ବସିଛନ୍ତି ବସି 5 ମିନିଟ୍ ଆଗରୁ ଯେକୌଣସି କାମ କରିଥିବା ତାମାନେ ଗତକାଲି ଯେକୌଣସି କାମ କରୁଥିବା ୟେଷ୍ଟରଡେ ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍ ମନ୍ଥ ଅର୍ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ତାମାନେ ଏ ମନ୍ଥ ବିଫୋର୍ ଅର୍ ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ବୁଝାଉଥିଲେ ତାମାନେ ମାସ ଆଗରୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ବୁଝାଉଥିଲେ ଏସବୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ତାମାନେ ଅତୀତକୁ ପୁରା ବୁଝାଉଥିବ ଯେଉଁଠି ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଭର୍ବଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ କରିବା ହେଲା। ଦ ନେବର୍ସ ଲେଫ୍ଟ ଦ ଟାଉନ୍ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସହର ଛାଡ଼ି ଗଲେ ହେଲା ସହର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଠି ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ଲିଭ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ LEFT ଲେଫ୍ଟ ହେଲା ନେବର୍ସ ହେଲା ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ନେବର୍ସ ନାଇବର୍ସ ନୁହେଁ ନେବର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଦ ବେକର ବେକ୍ଡ ଦ କୁକିଜ୍ ବେକର କ'ଣ କଲେ ନା ହେଉଛି କୁକିଜ୍ ରାନ୍ଧିଲା। ବେକର କ'ଣ କଲା ନା ହେଉଛି କୁକିଜ୍କୁ ରାନ୍ଧିଲା ହେଲା ବେକ୍ଡ ଏଠି ଇଡି ଯୋଗ କରାଗଲା ବେକ୍ଡ ଦ କୁକିଜ୍। ଆଇ ରେଙ୍ଗ ହିମ୍ ଟ୍ୱାଇସ୍ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 2 ଥର କ'ଣ କଲି ନା ରେଙ୍ଗ କଲି। କ'ଣ କଲା ନା ହେଉଛି 2 ଥର ରେଙ୍ଗ କଲା RANG ରିଙ୍ଗରୁ ରେଙ୍ଗ ଏଠି ଲାଗିଲା ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଇଗଲା। ସି ଫେଲ୍ ଓଭର ଏ ଷ୍ଟୋନ୍ ସେ ଏକ ପଥର ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା FELL ଫଲ୍ ଫେଲ୍ ହେଲା ଫେଲ୍ ଏଠି ବୁଝାଉଛି ପଡ଼ିଗଲା ତାମାନେ ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ହେଲା ଆଗକୁ ବୁଝାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସ ହେଲା। ତାପରେ ଆସୁନ ଜାଣିବା ସିମ୍ପଲ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଟେନ୍ସ ତାମାନେ ଆମେ କ'ଣ ନା ଆଗକୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମେ କରିବା ଆଗକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ହେଉଛି ନେକ୍ସଟ ମୋମେଣ୍ଟ ଏଇଖିନା ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ୟା ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟୁମୋରୋ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ତାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳେ କ'ଣ କରିବା ଏ ୱିକ୍ ଲେଟର୍ ଅର୍ ଆଫ୍ଟର 5 years ଆଗକୁ 5 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ସେଠି ୱିଲ୍ ଲଗେଇବା ସେଲ୍ ଲଗେଇବା। ଉଇ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଉଇ ପାଖରେ ସେଲ୍ ଲାଗେ ଆଉ ଆଇ ପାଖରେ ସେଲ୍ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ଲଗେଇ ପାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଇଂଲିଶରେ ଚଳୁଛି। ୱିଲ୍ଟା କେଉଁଠି ଲାଗେ ନା ହେଉଛି ୟୁ ଦେ ସି ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୱିଲ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା ଆଇ ସେଲ୍ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ମାରାଥନ୍ ମୁଁ ମାରାଥନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବି ତାମାନେ କ'ଣ ସେ କହୁଛି ଆଇ ସେଲ୍ ରନ୍ ଇନ୍ ଦ ମାରାଥନ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଭର୍ବର କିଛି ଚେଞ୍ଜ ନାହିଁ ହେଲା ଏଠି ଖାଲି ଆଇ ପାଖର ସେଲ୍ ଲାଗିଗଲା। ଦେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ତାମାନେ ବିମାନଟି ଉଡ଼ାଣ କରିବ ତାମାନେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ବୁଝାଉଛି ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ୱିଲ୍ ଲାଗୁଛି ୱିଲ୍ ଏଠି ଲାଗିଲା ଦ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଅଫ୍। ଦେ ୱିଲ୍ କମ୍ ଟୁ ଦ ପାର୍ଟି ସେମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଆସିବେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ହେଉଛି ଦେ ୱିଲ୍ ଲାଗିଲା ଦେ ପାଖରେ ୱିଲ୍ ଲାଗିଲା କମ୍ ମାନେ ଆସିବା ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭର୍ବରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି ଖାଲି ୱିଲ୍ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ସେଲ୍ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଲ୍ ଆଇ ପାଖରେ ଏବେ ୱିଲ୍ ଲାଗିପାରୁଛି ଉଇ ପାଖରେ ବି ୱିଲ୍ ଲାଗିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ସବୁ ରୁଲ୍ ଥିଲା ସେଲ୍ ଖାଲି ଲାଗୁଥିଲା ହେଲା। ସି ୱିଲ୍ ଡୋନେଟ୍ ହର୍ ବ୍ଲଡ଼ ସେ ତା'ର ରକ୍ତଦାନ କରିବ ସେ ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଛି ତାମାନେ ଆଗକୁ ଭାବିଛି ଯେ ସେ ରକ୍ତଦାନ ସେ କରିବ।
ସି ୱିଲ୍ ଡୋନେଟ୍ ହର୍ ବ୍ଲଡ଼। ସି ୱିଲ୍ ସ୍ଲିପ୍, ସେ ଶୋଇବ, ତାମାନେ ସେ ଶୋଇବ, ଶୋଇବାକୁ ଯାଇନି, ତାମାନେ ସେ ଶୋଇବ। ଦେ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଟୁଗେଦର୍, ସେମାନେ ଏକାଠି ଖାଇବେ। ଟୁଗେଦର୍ ମାନେ ହେବ ଏକାଠି। ଦେ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକାଠି ଖାଇବେ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯେଉଁଠି ଆମେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଠି ସେ ଆସେ ଦେ ୱିଲ୍ ଇଟ୍ ଟୁଗେଦର୍, ସେମାନେ ତାମାନେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବେ। ରୋହନ ୱିଲ୍ ସିଂ, ରୋହନ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ଗୀତ ଗାଇବେ। ରୋହନ କ'ଣ କରିବ ନା ହେଉଛି ଗୀତ ଗାଇବେ। ଆଗକୁ ତାମାନେ ଗୀତ ଗାଇବେ, ତାମାନେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାଇବେ। ହେଠି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ, ଟୁମର ଆସିଯିବ, ଟୁମର ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ ବୁଝାଏ ହେଲା। ରୋହନ ୱିଲ୍ ସିଂ, ସେଥିପାଇଁ ରୋହନ ଗାଇବ, ଗୀତ ଗାଇବ ବୁଝଉଛି। କେବେ ଗାଇବ ତାମାନେ ଜଣା ନାହିଁ, ଆଗକୁ ବୁଝଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ରୋହନ ୱିଲ୍ ସିଂ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗାଇବ କି ଆସନ୍ତା ମାସ ଗାଇବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ରୋହନ ୱିଲ୍ ସିଂ। এই ভিডিওটি যদি ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍।